We're going to Asa. Bikini. Burn mask. I can't breathe too. Pila na ka ka-months? Motherload. Kuan, 6 months na ko tata dahil. Hindi lagi siya kahit. Kasi tuloy ko. Julis yan. Thank you, sir. We're going to Asa. Bikini. Wow. Carbonara? Wow. Ham and cheese milk. Ham and cheese milk and then coffee. Na ay chicken. Ham and cheese. Ay, kung ka. Vlogger, hindi talaga. Ikaw daw ka lagi. Pero kung iyan na mo syempre. Review na. Nang nako. Nang nako. Hi. Ay sa pizza rin. Hi guys. Hi guys. Where are we? Ikaw na pwede. Where are we? Nope. Bikiri. Julis? Is it Julis? Arbis. Go. Kami daw ni Hi guys. Patuloy ba? Moto ang moto. Do. Ito ang pag-zooman. Ayun. Okay. Social na. Okay. Kadungog ka ito, babayin na yung burnt bass. Burnt bass. Nag-sim. Kalimot ko ka nga. Pili lang po kayo. Ham and cheese. And then... May hotdog spice. Tani? Kailan ako? Harap na charger. Ay, battery. Oh, Dilim. Sorry na, sorry. di ba gusto mo ba din? Oh, ni Ang insert Mag-focus. Nara mo irway.
Mangita pa. Ano na natin? T-shirt or ano? Kung saan ninyo basta? Basta all white. Ay, na naman ko yung like bottom na ka. Sa cake, kung sa'yo mo kuhan. Nakita ko sa cake. Ikaw lang mo kuhan sa cake. Cake daw. Eh, nga ni Ragod Bruhaw. Yan na siya nga ng forma. Kaya nga ni Raman ako. Isang lang. Lain na po nga ang gold. Private cat, kailan lain ang gold. I can't breathe. Pinoy ko na siya. Pinoy product sabi na. Local brand lang siya ba, pero... Tingnan tayo katubog na wala. Oo, moisturizer. Moisturizer. Muna ko ang kuhan. Una ko. Before na sige mo rin, nakutak ko ang moisturizer. Dili mo makalaot. Ha? Oh, sige, ikilas. Mana? Okay. Siratan ko. Asa na ito? Picture na. Goy. Kore ni aura na. Ako rin siya aura. What? Wow, cute. Ano yung picture? Kuwan lang ka naman kasi sa sis. So, since ako may convo, Cruising down the highway on the neon lights, I see the skyline, feeling so alive. The bass is bumping, beats in the ride. I'm going home, but tonight we thrive. I'm going home, but I'm taking my time. Baby daddy. Ikaw man na baby, goy. baby niya. Ay. Ikaw like ko na. Ay, anak na lang. Mukha na ako kanina. Wait. Kamu la eh. Ayun. Yan sa kanila, ano? Panahol. Kami na ibalag ang gold sa tubang kanina. Anak te Bob, para na kay kuan po. Ay, gamit. Layo ra magud ayo. Gaway na, na-capture na sa video. Usa ko na si Paul day. Mo kuan na transform na si Paul. Anak, higak pa. Tiyan. Do! Pati yan. Kapa, bere! Ito ang kamot. Sa bukas sa assistant director, ay! Kaya nga yan. Ano lang.
You're my treasure. Treasure, you're my treasure. Mahal, kanang kita ang konjod, katawa. Gilagid. Smile tabi. Napasay picture pa yung cake. Won't see on the TV. They fall asleep so far that they love super easy. Hello baby, I think you're a girl. Yun na, is nice. Anya, kumusta bro ka? Dami sa resto. Away outfit. Show me your slipper doon. Kita sa. Main. Wala difference yung cappuccino. Wala difference yung cappuccino na to. Dito ako pag-order mo. Rar. Akong todo, I want to eat it. Nilihok mo ka. Ay, okay naman. Wala nakapatian yung flash dito. So, yun ko sa kwarto doon. Like, wala yung lights up. Timer ako. Kung matalig yun kayo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Hindi na maklaro. Baka maklaro. We're going to Asa. Bikini. Burnt bass. We can't breathe too.